comme il n'y a Cum nu există aucun personnage niciun personaj principal, principal, j'ai choisi un am personnage ales un principal. personaj principal. Le personnage principal de Game of Thrones, Game of Thrones le este wall, le mur. zidul. Et alors ce mur, il nous intéresse Acest beaucoup, zid ne interesează foarte mult. aussi bien d'un point de vue politique, Punct de vedere politic, sciences politiques, din punct de vedere a științelor politice, que d'un point de vue psychanalytique. cât și din punct de vedere psihanalitic. La peur de l'étranger. Frica de străini. La peur de l'étranger, Frica de străini, qui lui-même a peur d'autres care étrangers, el, la rândul lui, se teme de a străini, qui a peur de forces encore plus archaïques, care se teme de forțe chiar și mai arhaice decât el. car dans la série, le mur sépare În serial, zidul separă les peuples qui souffrent du froid ou de la faim, oamenii care suferă de fric și de foame, des peuples riches de du oameni sud bogați de Westeros. din Westeros. Combien de murs aujourd'hui? Câte ziduri astăzi? Depuis le mur d'Adrien, De la zidul lui Adrian, qui a été construit dans le nord de care a l'Angleterre, fost construit în nordul Angliei, du IIe siècle la à peu près, începutul secolului al XII-lea, pour protéger l'Angleterre, pentru a l'Écosse, proteja Anglia de Scoția, contre les invasions barbares. pentru a proteja Anglia și Scoția contra invaziunilor barbare. Aujourd'hui, nous avons Astăzi avem plus de 50 murs sur la mai planète. mult de 50 de ziduri pe planetă, 8000 km de murs. 8.000 de kilometri de ziduri, Deux catégories de murs. două categorii de ziduri, Des murs pour nous protéger ziduri pentru a ne proteja du terrorisme, de terorism, ou nous protéger, empêcher les conflits, pentru a împiedica conflictele, et d'autres murs și alte ziduri pour empêcher les migrations. pentru a împiedica migrația. Je pourrais vous donner quelques exemples. Vă pot da câteva exemple. Cette notion de... Alors, avant 2001, avant le 11 septembre 2001, 11 septembrie 2001, il y avait 20 murs sur la aveam planète. pe planeta 20 de ziduri. Aujourd'hui, j'en ai compté Astăzi 55. am numărat 55. Peut-être j'en ai oublié, Poate mais că am uitat Sahara, Sahara, Corée du Nord, Corée du Sud, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Israël, Égypte, Israel, Egipt, Israël, Palestine, Israel, Palestina, Inde, Bangladesh, Bangladesh, India, etc. Les deux Corées, Corée du Sud, Corée du Nord, enfin bon. cele două Coree. La notion du mur, Noțiunea de très zi, d'actualité, n'est-ce pas, foarte de actualitate, nu-i așa? nous fait penser à la notion Face să ne gândim la de noțiunea l'autre, de celălalt. l'autre, l'ailleurs. Celălalt, cel de din altă parte. Cet ailleurs de l'au-delà du mur, Acest altceva de pe partea cealaltă a drumului, a zidului, qui évoque nos peurs ancestrales, care evocă fricile noastre ancestrale archaïques, și arhaice. mais aussi tous les contenus de notre inconscient, Întreg conținutul inconștientului nostru, comme des pulsions inconscientes. ca pulsiunile inconștiente. Ces pulsions inconscientes que la garde de nuit doit refouler. Aceste pulsiuni ale inconștientului, rondul de noapte trebuie să le refuleze. Derrière le mur vit un În peuple, spatele zidului trăiește un popor, un peuple rebelle, un popor rebel, qui descend des premiers hommes care provine din primii et oameni que l'on appelle les și sauvages. pe care îi numim sălbatici. Nous, on les appelle les Noi sauvages. îi numim sălbatici. Pas nous, les gens du Sud. Nu noi cei din sud. Mais eux, Însă ei, ils se désignent eux-mêmes comme étant le peuple libre. însă ei se numesc oameni liberi. Vous savez qu'il y a beaucoup de peuples dans le monde Foarte multe qui se popoare, désignent eux-mêmes comme les hommes, par exemple, știți că foarte multe popoare în această lume se Ou les hommes libres. designează pe ei ca oameni liberi. je ne sais plus, les Inuits, je crois, je ne suis pas sûr, Inuit, me de semble. exemplu, nu sunt sigur. Voilà. Donc, ces peuples sauvages, Acești oameni, Mais acest popor qui se sălbatic, définissent eux-mêmes comme des peuples libres, care se definesc ca oameni liberi, sont eux-mêmes pourchassés par des peuples encore plus archaïques, sunt la rândul lor impresionați de oameni și mai arhaici, ils sont poursuivis eux-mêmes sunt
urmăriți de cei și mai arhaici. Ils sont eux-mêmes poursuivis par des peuples plus archaïques, Ei urmăriți la rândul lor de oameni și mai arhaici, monstrueux, monstruoși, poate. les marcheurs blancs. The White Walkers sau White s-a tradus Walkers. în română umblătorii albi. Nu știu dacă... On va passer tout de suite aux enfants de la forêt. Ces marcheurs blancs qu'on appelle aussi les autres. Acești umblători albi pe care îi numim On les și appelle, ceilalți. on les appelle comme ça dans la série. On les appelle les autres. Serial. Hein? Encore une histoire Din nou, de se nommer. de o istorie a numelui. Et on repense à l'Arcane 13. Vous Ne voyez? gândim din nou la Arcana 13. Ces marcheurs blancs sont eux-mêmes créés, ont été eux-mêmes créés Au fost la rândul lor creați par les enfants de la forêt, de copiii pădurilor. les plus anciens peuples, Cei les plus anciens peuples du Nord, cel mai străvechi avec les géants. care au și giganti. Vous voyez cette espèce d'univers, de structure, Această structură, où les forces sont de plus en plus archaïques. forțele devin din ce în ce mai arhaice. On a l'impression d'une métaphore de Avem l'inconscient, impresia că ne aflăm în fața unei metafore a inconștientului, avec les différents niveaux d'archaïsme. cu diferitele niveluri ale arhaismului. D'ailleurs, vous savez, quand on étudie la psychanalyse, les premières heures de cours, Studiem psihanaliza, les primele ore de professeurs curs, nous expliquent profesorul ne explică que l'inconscient inconștientul, ressemble à un iceberg inconștientul seamănă unui iceberg et que la și partie că partea invisible est bien entendu la plus invizibilă, importante. bineînțeles, este cea mai importantă. C'est bien de parler de l'iceberg avec le mur, E interesant să vorbim de iceberg acum când le suntem mur du Nord. la zidul din nord. Donc un iceberg dont la partie cachée Un iceberg în care partea ascunsă contient tous les fantasmes, va conține toate forces fantasmele, archaïques. toate forțele arhaice. Eh bien, le mur, Ei bine, zidul, comme le surmoi freudien, ca și super-eul freudian, est un rempart contre les sauvages. Scut. Scut. C'est un Împotriva sălbaticilor, contre le peuple libre. contra oamenilor liberi. Une métaphore O metaforă des pulsions instinctives, a pulsiunilor instinctive, Arhaique. arhaice, sauvages, sălbatice, mais libres. însă libere. Mais qui eux-mêmes sont pourchassés par les autres, La rândul lor sunt urmăriți de ceilalți, qui viennent d'un autre care monde, vin dintr-o altă lume, plus proche d'un inconscient collectif, aproape de un inconștient colectiv, jungien. Jungian.